कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के एआईएमआईएम के सदर उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के सदर न सिर्फ कर्नाटक के एआईएमआईएम के सदर थे, बल्कि बागलकोट के इलकल में अंजुमन इस्लाम और दरगाह हजरत सैयद मुर्तज़ा शाह कादरी के भी वो सदर थे। ये दोनों ही औकाफ़ी इदारे हैं और इसमें करोड़ों का घोटाला होने का इंकशाफ शहर इलकल के नौजवानों ने किया था। इसमें शामिर और रफ़ीक नदाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया था। इस वजह से गुस्से में आकर उस्मान गनी और इनके फर्जंद और इनके रफ़ीकार ने अचानक शामिर और रफ़ीक पर हमला कर दिया, जिसके ज़िद में दोनों बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया और साथ ही उस्मान गनी और इनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 9 लोगों को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। फिलहाल उस्मान गनी और उनके फर्जंद गिरफ्तार हैं। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वक्फ घोटाले का इल्ज़ाम लगाने पर एआईएमआईएम के सदर उस्मान गनी और इनके बेटे हमला करते हुए। ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಸರ್. ಇದೇನು ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ? ಇದೇನು ಸರ್, ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ದರ್ಗಾನಾಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಲಾಠಿ ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾರ ಸರ್. ಮತ್ತು 20 ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಐಎಂಐಎಂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೊಡೆದಾರ ಸರ್. ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿನಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಹಗರಣ ಇವರು ಏನೈತ್ರಿ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದರು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಗರಣ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತ್ರಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ. ಈಗ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬನ್ನು ನಾನು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಕಟಮ್ಲಿ, ಸಾದಿಕ್ ಗಡಾದ್ ಹಾಗೂ ರಂಜಾನ್ ಬನ್ನು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ್ರಿ ಇವತ್ತು, ಇವ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಗನಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್.